Henry, what are you doing? Adam, hello. Hi, Lek. Henry, USA, tagas, Henry, where are you from? USA nga. Gerowa, hello. How are you, Gerowa? Good morning. I am American. Really? Where are you from, Gerowa? You are? Henry. Do you have a WhatsApp? Hi, Asen. Philippines po. Hindi si Henry. May work ka today, Gerowa. You have work today. Okay, hello. Yeah. Anong oras na ba dyan? Henry, wait lang. Kunin ko lang yung charger ko. Wala pala yung charger ko din. Yan nasa. Dan, thank you. Ito. Yan, wait lang. Wait lang ah. Huwag kayong aalis. One chai, hello. Gerowa, wait lang. Nasa Pinas ka lang, Gerowa. Hana, hello. Adi, hi. Yel, hello. Bigsley, hello. Sir Pogi, hi. Edgar, hello. ID number, hello. Shakil, hello. Cool, hello. Teo, hi. Host ka ba, Gerowa? Happy New, hello. Sanjay, hi. Suplados. Pagasan ka, Suplados? Ah, ngayon? Ngayon, hindi na.
Wala, tinanggal mo. Tinanggal. Di, di nga tayo naka-follow sa isa't isa eh. Paano kita tatanggalin? Wala naman akong, wala naman akong ano dito, admin. Wala naman akong masamang intention sa'yo. Oh, Zai, ni hello. Hi, DA. J-Rod, hello. Josolito, kamusta? Hi, Ben. Fog, hello. Thank you, GC. How are you, GC? Good morning. Ipay, hello. Angelito, hi. Enayat, hello. 77, hi. Hi, super. Tanto ka na. Wala naman akong masamang intention sa'yo. Nais ko lang mention. Maki, hello. Joselito, kamusta na? 77, hello. 1, hello. Anong oras na? 6 a.m. 6 a.m. Pa-first time mo na ako. Sagal ka. Supreme Lioness. Hi, BM.